Assalamu alaikum marimu wagadu vision faynano worxa kuñi worxa xanta gelli sen suga taxun tino kube o so wonto ado ñaxalinto li kat xay xadi wona alla tiga geri wurit kat xay o santo wona xana wari xabeni ga taxun dimmaw dimma xaga émission ku duku na toti yelnge aga kam akilun ka gandare ya linki o yañi lerin kat xay xadi mari mekani isolé général diaxo ina tadanga isa abu tanji ko nin kapalema ageni babisco sirani siren taxako ngi kapalema nda geli noko begene sonin kara na toxoti ari tabaten to sonin kara debugibi kendu wasene linki wona babisco bismillah ana duko mari munda geli wagadu vision tv babisco assalamu alaikum. Alaikum salam iso general ça va mo way mashallah jom bana ni alhamdulillah wagadu vision soronga kuñini ngoya ngalla andina me kuñi ndubane su kuña to na jamu gelanta dingra betni alla ganna kuñi ndeke ni jofandang jamdo xere quoi xaro xaxi kendo babisco def khalisina tada binne kulibeli Mauritanie ñaning sar de be ke ni kehidi wala xalen ke ko tanke nanti sonire me ñaning quoi ouais donc kun ya xéri duro arni oni babisco to xomu ko gelli soni no nya magari ni ga clip ni magani malinki ko dake o mi dagari ni sigire gel no ko be geni wagadu vision tv babisco wagadu vision soronga i mulina fige be faman kama mais alla gana kit kebeta on kinya tirini nga ani jabu fena kebe gamulo wona ko an ko anti anyani binne kulbeli est ce que lay ko ngodang sirintiri ko ni babisco ngir ko no xara mo xombe artiste sougana chanteur voilà sonin kaleme sar de beke ken kedi kha taxu dingere ke ni no akshota kha lenke kota nismo o taxu dingere ko nya Dakar no parce que gol yuguna no maxere et ça c'est forcément on en taxer comme taxer fofum gesse voilà kiani donc kun ya maram ona xana wali ona xasi mandi xadi nanti xaga émission bi fayni ayani wagadu show gelli noko begen wagadu vision tv ki ngana dangi babisco oytu nanti sugana yana nga mais oytu xadi nanti am xembe sugeke na tokoti angni gelli noko begen rege an ko xibaru ani jopa kambo ado kancine xa voilà ngega jopina arke bon ngir ko ndiko son yogo no ndi foke ndi jopat sangenya ami ñu maxsobe mais sobe ngiri mfutu on kosa fo kenya golle voilà donc ndi jopatere genya geli limnaru nam marti kani ngaram wala kani bon comme français ngur ko mo on est des autodidactes fumbi angut nanti animé andi du ngaram wala des trucs que tu vois dans la télé wala sorongi de berni donc ken noro anga khara no quoi donc wotin kenya de autodidacte donc o rabegeni odi rege ka jopa o ga rege jopa au entourage la majorité asun sugananya donc xar serbe gagno ka ke no grand frère daga saxifa bi donc ara rappeur ñani donc instant ni gagni répétition ni berni kendo fo gebe no donc ken kadi ngi influencer ara ke fin de sorbe ni gedi ngi influencer ngat sugen jopa donc finalement yegir ko mo sugen do rege ñantel domi donc nisma kefi en lenki agar babisco sara donc ne wagal vision fayndano ko artiste gebe mo ko ini jopana regenya idana sege mageli suge or fam babisco digam no ko ngadi nante suge ke fuani agami roy jekki jekkundu adi girani dome gelli rappeur nga no ko begeni sonin kara no ko ki ngana dangi babisco oytu nanto ga no ko be sonin kara miliani angana ko finna mo jopana amno miliani critique ngo bunan kamma angana ko finna mo jopana an ki en xibare kundu an gérer kammo voilà ken je crois que milier soin ken xara partout en King. Bon, comme que c'est fin de Sonic Kankara kia, donc Sonic Kara, c'est vrai, faut en avoir en roten. Hangana il faut déberni. On a déberti qu'il s'abante ngama. Do ni mi anna fa eska munna fange wala munna fangante ana maka angati mbono de khafun kam. Voilà. Ngege deberi. Bon alhamdulillah. Sarano musigi yigeti nasuge ngara. Un certain qui musigi yigeti nasuge ngara. Donc il me demi encourager ngadi bon il ngarti lingunya mais len kota yimi do wurnanti donc ma killeke donc ma wuti sangue ma wuti fo na fo bonen donc xar lenki ngana ko fo de berni donc ils sont prêts pour qu'il y ait pour qu'on ni projet de liberté donc nanti na Allah tika
donc dunaka angnya ser sahabante wala ang nefe je crois que sarano ndo nyaga dambate donc sarano ngudunge nisma ketenge har kutu ngudunge an charano ngudunge c'est bon voilà ken kundiani marimu wona khasiman nanti khafa fini khay mission bareke afani agani wagadu show kingala dangi babisco or wori soni rap wala wona soni kara artiste ko ken ko artiste sugaye konkira yang ma teyne yang wala gatande mayang mi babisco or wori babisco banan soni kara no ko problème gantado sesuna anyare gana anya sugana mani kha ankat man explique on dans kinkam tubab no ngeten que savoir vivre comme anna to nga biron de soro ko mo xambe angana ko to biron de soro mo xambe rek je crois que angana duna dum pigera di dinan la riwtini allahumma la tajal dunya akbar hamina comme duna dum pigera do ganna maharak fo xore fofu na rek fo simple nanti ke waxat le mena dangina angana kem pam rek nisma problème ta ñano don serena xara kama ñagana fo debiri anna war ado fanke donc c'est laga simina ga hinen khumine mayi meg nimisi nanti ke foni ko dangina ko voilà ken kunyari mari mu kem point kundu o digami kitalona ko na toti babisco seriani o da dal golnyang domi ona sedana ko nanti seriani adu yankante yani seriani ami brian ko dondi gelli concerning kara ma biralle ma hon kara arkona le savoir vivre c'est le début de tout chose seriya ngana kinkita sa annatu nanti ambireke anno wona inshallah et puis allah nan demana anga kollibe kam kingana dang babisco wonati andanga annan continue ko na tokoti soni gara swanci kana kin kamma seriya nan problème tan do cherche no babisco kingana dangi antan ar njopageli limnaho lenki kotaki ali andaga ma premier degré wonati an cap les plus reconnus an mané kha changement ni wuri ar ken ro soni keke linki kodaki na wadu kilana jopa ma linki kodak mani changement ni ñep donc c'est li ngana chef de musique ñakara soninga musique on alhamdulillah gelo ganya xeni whatsapp moko sago chaîne ni muñin ken xane évolution nya voilà geli o geni sugun kompon noko ni ga sago o xeli iga caché ni kinoy ken xan avancement nya donc keso ke vindo avancement nya voilà on a alla tiga donc o alla ñagi na xati fonan ke fe xati évolution ke sri voilà marimu ona khasiman nanti odo selbe ga domi babisco oda fini domi geli ko be gini geni question quoi kingana dangi babisco o gatti ngene no ko be ayani lenki ko daki manne xam manki arkeno ko soni karano ko ke manne xam manki arkeno ko professionnalisme c'est-à-dire que ageben mais donc orantino na deberi aso deberi une bonne fois c'est impossible khafi banani gel safanden kara on a qu'un contrôle siri afilan nenka donc oga sugunu wondi inscribeni kama on a kenchu sigindi donc kent kefindo professionnalisme ke voilà donc artiste en tant qu'angeta ñimi artiste xar orchestre nganta ma donc na cérémonie ana compositeur mulu ana instrument composant ça c'est la moindre des choses voilà nism ke xaw kefindo ken donc kutenka donc o xarangal me akam rek quoi donc il suffit qu'ana katifay wala katifay avancement qui man ci gaga avancer donc o xarangal me quoi voilà wagar vision fayda no oswani ko mugo domi geli artiste nya gina nga walli fans nya gina nga ku digam kundu oswani mugo domi ati fu mbega manke linki ko take ayani professionnalisme ayani fumbe linki ko take gana fay o fakia youtube nkiyen des angana one instrumental ou tan suga kama angana rondi iga fi fana be ritini katanga ayani droit d'auteur donc o ga fumbe ko artiste ni kuranga d'après babisco gerkebe ko anna du produit geli instrumental kara nanaga warma clip nkara professionnalisme xana kin ko fakite maxa babisco wona na wari kin kama o gana dangi kinga babisco sere angana ro fufu no nga anga suro gitane gande mana linki ko daga wona ti babisco ankat ko finance tene na de ke ay capser fane be ni girindema ma ken ni madim papa parce que kan tax du wana xara an ngana million kin ngi do wonyan ciki voilà donc nga allah ga na wari ni de allah tiga na doa ko ben so girindema comme madim papa do ndi grand frère ni donc ngana ke cité na kutu cité ga donc nous faut tax donc kenya ni tumul ga sere tan cité donc je sais que nanti ser gebe wudu soni karano ko machallah il faut gebe de birinda donc sorani yere yognu Dakar ke yognu Mauritanie yognu Jomam Palle donc land ke to bon fi banande Allah tiga nga duwani ncarano ndaro sor kutunda sikano ko kada
donc kundi ani maremu ay kho Babisco fansininga isigadanga afaminga isigadanga mo siri Babisco wona anti mandinanti o faga 2020 ko be 2020 gari ado fwali dome e gatira dans covid-19 ar fogebe sigindi Babisco ha link ko daga tan man kam voilà covid-19 ke ngir ko mo xombe donc ar fo suron ar fo bonondi donc agri mo xombe alla natu manen ci agri donc c'est vrai au projet mais nge Babisco ndo durant projet mais concert arena ke Nouakchott finalement covid kan ci over ke so annulé donc mais kenno donc on a kitungar ot soni de biroga soron sensibiliser donc ken kano khadi ma kelingon covid ndi manya o fak Dakar do au projet album ning mais au clip ning mais donc c'est à dire que khari covid ngana fombani donc o ko onto kitu nyankandin ko onto kitungal donc c'est juste sensibilisation qui est tellement baro fans ni oga toujours odi nyana en contact mo xambe donc odo ken xawme odi o mekite Instagram Facebook et partout donc ken kan gollenya quoi parce que na titan nan taw an mak bouger al parce que watte nyandu mais ken kan en ko fere nyan an fosu anga kat fosu nyan pour kan am fans ni na mak coutume donc andina mak lato mi an kende ben donc gol xoran ken quoi voilà toujours donc o ken gollan mais o hajungi do o douana islami li men tuda khadi agar kubenu raga mi fata no Allah ganni nema kubenu khajunto ko Allah ganna sañida agam kubenu raga Allah ganno kisi mo wuyon kempa yani Babisco wona amina laga gelle duwaw ni kubeni angiri ko khabeni go fayni khalbisa wodo émission bani campagne me wagadu show ga no ko begen wagadu vision Babisco wori kuta dangi to khadi anni featuring ni ndeberi ando sertanani ik fet sonico ko ngay kap fu meniga arket landen kané ken khibaru ko nya kam voilà donc ignati featuring c'est de deux mondes différents iga menu ñin quoi donc featuring de faire featuring avec ils ont nanti à son public bané ka nism importance de même si on a peut-être au début tana linga mais couleur yo gonté mais voilà donc ngir featuring de fulle sur la wolfo c'est juste pour na khabilu ka romé donc na tuyni nanti khadi soro tanan wu dono o meni yani i khagam kori donc message ni bien gi ma khari gna i ku ngamarti donc ogre featuring bedeberi peut-être mi profiter ken no i xana kati message ni ndanginen quoi donc c'est métissage qui ani featuring ignet featuring métissage ken deux mondes différents bega menu ni aga kebe saran on kenya murun quoi donc on y a maremu o jofe geli émission qui noko legerin tonga Babisco lenki kodake mané digamu na makati wagadu vision fayna noko lenki afam pana donc ngir ko mo xambe angol duna fofu gadu douane c'est très important ngon douana wagadu vision da donc sembe begay alla ganna fo kefe mi munu gari amuna fanyiga quoi voilà fayndano ko alla ganna sembe ken xay xaga continue fayna xaga munna fan kitte ano xonqa donc ngaton ke bana kono na xeri ke dalan siri amin ya rabbi Allah donc on yani marmu ay ko jo fegeli émission ke nokku legeringa ona xanawari xakum beniga taxunu hago fayne kondu na toti yelnge aga kam ona ile xari nanti akilun ka gandare kya ñexen xagaji sembe sugaye ñexe sembe sugaye jikan donc on yani xakum benigu fayne ortu nanti geli kara bangi sroku xayo sufenis mo siri geli tv niku nanaga wara youtube ke nokku fana o link ko da o nokku beni nawarini ayani ku ngeni quartier niku na jopa tanyankunda gunyankani giden kam HLM nandaga warama silmana jike gisupes ni geto saponi onat khalsulanga khana nawari o itatana inshallah